बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़र्ख नसीम साहब, चेयरमैन नादरा, और मैंने सुना है कि राना जुल्फ़िकार ने असल में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया। सबको आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसकी असल वजह ये है कि हम अपने लोगों की जो असल काम है गवर्नमेंट का, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये हमारा असल मकसद है। गवर्नमेंट असल में लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर फंक्शन करती है, और फिर वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि फिर वो उन्हीं लोगों को सर्व करे, पब्लिक सर्वेंट्स, ये वर्ड पब्लिक सर्वेंट्स है। तो जब एक सिस्टम डिके करता है तो वो फिर बजाय गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्व करने के लिए पब्लिक गवर्नमेंट को सर्व करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि वो सिस्टम फेल हो गया, और वो अमूमन फेल्ड सिस्टम्स के अंदर आपको ये नज़र आता है। तो ये बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया। फ़ारूक, आपको मैं इसलिए मुबारक देता हूँ कि हम डे टू डे चीज़ों में पड़े होते हैं, फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, और हमें टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने सिस्टम्स को बेहतर करने का, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का। हम क्योंकि डे टू डे फायर फाइटिंग होती है, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जबकि लॉ मिनिस्ट्री, मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं, और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गुम गई है। तो उसके बावजूद अगर आपने इतना टाइम निकाल के ये किया, तो मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, जो आपको दुआएं देगी कि इतनी आसानियाँ पैदा किया आपने। क्योंकि हर सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का इतना मुश्किल हो गया, आवाम के लिए इतनी मुसीबतें होती हैं कोई काम करवाने के लिए। और ये जो अब आपने अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट का बताया कि अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर से जाए तो, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यहाँ तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको पहले यहाँ आना पड़ता है, और वो जो सारा प्रोसीजर है वो बड़ा एक तकलीफ दे है, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, जो कि अब आपने बना दी है इसको। मैं ये चाहूँगा कि और भी हम अब तेज़ी से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ी शॉर्टकट्स पैदा कर दी हैं। वो चीज़ें जो कि बड़ी मुश्किल थी और बड़ा टाइम लेती थी, ये एक बिल्कुल इनकलाब आ गया टेक्नोलॉजी का। शौकत खानम ने, मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि आज से 20 साल पहले हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और इन हाउस डेवलप किया, जो आज लोगों को भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को वही सॉफ्टवेयर देते हैं। तो सारा शौकत खानम पेपरलेस बन गया, कोई सब कुछ, कोई पेपर इस्तेमाल नहीं होता था शौकत खानम में। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि किसी किस्म की करप्शन ही ख़त्म हो गई, कोई पिलफरेज ही ख़त्म हो गई। ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई रसीदें फॉल्स बना दे, या वो जो सारा सिस्टम था, ख़ास तौर पे कैंसर की बड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं, तो फार्मेसी के अंदर फ्रॉड चल सकता था। तो जैसी पेपरलेस हमारा सिस्टम आया, सारा हर किस्म का फ्रॉड ख़त्म हो गया। और ये अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में कि ई गवर्नेंस पूरी अपनी लेके आएँ, और उसका मकसद ही ये है कि ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फ़ाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है हमेशा वो लैंड रिकॉर्ड्स को आग लग जाती है, तो वो भी सारा सिस्टम इससे बच सकता है ऑनलाइन लाने पे। और ज़मीनों का जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो अब हम इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कि ये जो अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्ज़ा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो हमने टारगेट सेट किया हुआ, ये अगस्त तक हमारे इस्लामाबाद जो मेन शहर है, ये बिल्कुल इनके लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो जाएंगे, तो वहाँ भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं लैंड रजिस्ट्री, और फिर वो जो सारा पैसा चलता है, जो आगे हम अपने जाना है वो यही तरीका आगे जाने का। और जो
یہ جو آج آپ نے سکسیشن سرٹیفکیٹس کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اسی طرح اب ہم نے مسلسل لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے رہنا ہے. اور یہ جو بایو میٹرک سسٹم ہے جو، اور آپ سے طارق، آپ سے بڑی ہمیں امیدیں ہیں کہ آپ نے یہ نادرا میں بہت بڑی شروع میں ریولوشنری چینجز کیے تھے. اب آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے کہ جو کیسے ہم اپنے شہریوں کے لیے ہر سطح پہ آسانیاں پیدا کریں. ہم الیکشن میں بھی اب چاہ رہے ہیں یہ کہ اوورسیز پاکستانیز شامل ہو، ای ووٹنگ ہو. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا، وہ اتنا بڑا ایسیٹ ہے اس ملک کا، وہ ان کے ریمیٹنسز پہ پاکستان چلتا ہے، لیکن ان کو ہم پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں وہ کر سکتے کہ ہر قسم کی پرابلم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے ووٹ ڈالو. تو ان کے لیے بھی ای ووٹنگ کا ہم نے آپ سے امید لگائی ہوئی ہے کہ ایک ایسا سسٹم دیں گے آپ جو فل پروف ہو. اور پھر دوسرا، پاکستان کے اندر ای وی ایم مشینز کا وہ سارا وہ ای وی ایم مشینز وہ کام کریں گی جو ایلیمنیٹ کر دیں گی جدھر ساری دھاندلی ہوتی ہے. جب جیسی پولنگ کلوز ہوتی ہے اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی اس میں جو ساری نشاندہی کی گئی تھی، وہ اس ٹائم پہ جیسی ووٹنگ ختم ہوتی ہے اور اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری پرابلمز آتی ہیں، ہر قسم کی بے ضابطیاں ہوتی ہیں، دھاندلی ہوتی ہے. تو جب ای وی ایم مشینز آئیں گی تو وہ سارا پروسیس بیچ میں سے نکل جائے گا. جیسے الیکشن ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا. جس نے کویسچن کیا اس کی ایک پیپر ٹریل ہے، وہ جا کے پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتا ہے. لیکن وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاکستان کے لیے سوائے 1970 کی ساری الیکشنز کے اندر ڈسپیوٹ ہوا، کنٹروورسی ہوئی، سوائے 1970 کی ساری الیکشنز میں اپوزیشن نے نہیں مانا. تو یہ ایک اب پہلی دفعہ اب ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا. اور جو جس طرح ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی الیکشن کو چیلنج کرنے کی، لیکن کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ نہیں کر سکا، کہیں بھی وہ ڈسپیوٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے الیکشنز بھی پاکستان میں ایسے کروائیں گے کہ جو اپوزیشن ہے وہ مان جائے. اگر وہ ہارے گی تو وہ مان جائے گی کہ انہوں نے ان کو فری اینڈ فیئر طریقے سے ہرایا گیا، اور وہ رزلٹس قبول کریں گے. میں پھر سے فروخ آپ کو، نادرا، آپ کی ٹیم کو، سب کو میں مبارک دیتا ہوں یہ اس ایسی انوویشن سے جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. تھینک یو.